Alright, so for the past few meetings, nag-focus ta sa DC operating point or how to establish the DC operating point of BJTs or BJT circuits. If asa ba siya dapit sa asa siya nga operating region sa iyang characteristic curve. It could be naa siya sa active region or saturation and cutoff regions. Okay? We also know na kung i-establish na to siya sa active region, our circuit is or the BJT is used as an amplifier. And if dito siya sa saturation and cutoff, the BJT is used as a switch. Okay? So, solve naman ang mga problems ana. And ato na pong na-observe, no? Sa actual nga response sa BJT circuit kung ato siyang gi-design as a switch. So for today, if properly na-establish na to sa active region, no, ang atong BJT, nakita na to sa iyang Q point, no, sa iyang operating point, then within the active region, okay? Actually, that's just the first part of the analysis, no, with respect to using or designing the BJT as an amplifier, no? That's the DC part. Pero kung ito siyang gigamiton as switch, mo na to, no, wala na may AC part ang BJT transistor as switch. But if amplifier siya, the DC portion is just or the DC analysis na part is just the first portion. The second part is ang iyahang AC nga analysis. Okay? So, this morning again, we'll be tackling on chapter 5 sa atong book, BJT AC analysis. Okay? Or AC amplifiers, ang importante din. Amplifiers, naman po siya magamit as AC man sad noon. Okay. So, first, establish atas og view conventions, no? Or ba? Labels. Okay. So supposing bagta sa atong how we analyze systems, no, systems point of view of or systems nga point of view of electronic systems, no? So this is the system in question. This system could be an amplifier, no? Or this system is an amplifier composed of, it doesn't matter if it's just composed of only one BJT transistor or numerous, no? Tens, hundreds, or thousands. Okay? So, as of the moment, di sa mag-matter kung pila kabok electronic device na transistor na sa sulod sa atong system. Okay? Of course, normally this is our output na portion and adi atong input, of course. Okay. The voltage drop delay, we call it VO, voltage output. Voltage drop delay, call this the VI, input voltage. Now, dili necessary or dili gid actually ang voltage source is equal to the input voltage. Okay? Because if we connect a voltage source right here, no, AC voltage source nga sa signal nga atong gusto i-amplify sa atong system, the voltage of the signal source is not automatically equal to the VI, no? Kay ang atong voltage source dili, although i-connect na to dili nga part, napa man na siya ay series resistor, no? Or input resistor. Call that one RS. No? Pero pa na siya appeal, no, sa atong pag-analyze karon. So we have VI here and VO. The impedance looking into the system is what we call ZI, or the input impedance. And
the output impedance is defined as the impedance look at, no, look at, ginatanaw sa atong load, no, atong load dili nato i-connect sa output, could be modeled by a plain resistor RL, no? So the input impedance is the impedance seen by the source, no, seen by the source, and the output impedance is the impedance seen by the load, okay, VIZO. We also have input current, of course, and output current. Okay. Kani class, no, medyo tricky na siya din nga. Medyo trivial naman siya, no, and it's just a matter of convention. So book man good, pasulod iyahang input, no, input source ay input current source, and na siya explanation na ato. So malibog ko kay later, although mo to yung convention, so iyang gina presuppose nga ang iyang gigamit day actually is gawas, no. So sige lang, no. Again, this is just a matter of convention. If ever man nga tinuod gid nga pasulod ang atong, pero normally magdala sa output current magkos magita sa load, no. So yang gigamit is pasulod, okay, so, or ni Boylestad pasulod yang gigamit. Pero kung ato isubay iyang mga computations kadugayan, iyang ginagamit ng convention is paggawa, so libog ko sa iyang kuan, no, sa bagyod. So karon, no, ato lang sa iset na nga atong output current is paggawas. Kay sige lang, if masayop man ta, ang ato lang at most nga mahitabo naman sa atong kuan is negative naman na siya, no. Kay direction naman ang nakakuan din, naka-hang on, no? So anyway, the current nga go in or out sa output nga part is of course IO, no, output current and input current. Okay? So whenever we see this value, parameters, no, muna mo kinapasabot, no. VI is measured here, VO is measured here, input current, output current, input impedance and output impedance. Okay. Now, another very important, or siguro mao gid ning main, no, the main parameter defines our system is nga depend sa kaning mga parameters, no? If there's one thing nga gusto nato nga mao gid ang label, no, or mao gid ang characteristics sa atong system is this one, no, yang voltage gain, no, or yang gain, no, AV. Sometimes gain is denoted as G, capital G, sometimes capital A, no. Kaya di may pag-matter yung sa gitna itong middle letter. Siguro, as of now, capital A lang sa itong middle, capital A and subscript V, AV. Tapos current gain, AI, no. Minor lang man siya nga parameter yun. But tanala ko na diya because naman na may such thing as yan, no. Current gain and voltage gain. Okay? So, these are the important parameters nga atong gusto mahibalaan, no, when we analyze the AC portion, AC nga side sa BJT amplifier circuits. Okay? Okay, example daw. Sige, later na lang. Okay. Okay. Now, question, no? So, mo itong system. This is an amplifier na system, no, signal amplifier.
di ba we've known from even from physics na there's no, or energy could not be created man, no? Di ba? Di man tungod lang kay natay system na natay amplifier, di man kita maka-create og energy. Okay? But the input signal right here at this side or sa input portion, it could be a very small signal, no? Small ang iyang amplitude. And sa output, no, it could be amplified possibly, no? Hindi siya impossible. It could be amplified tens of hundreds or even thousands of time, no? It's normal for us to encounter gains of amplifier of the hundreds or of the thousands of range, no? Thousand. Okay? Po mo ana class nga posible ang atong amplifier kay yang gain is 100s or 1000s. Yan na. We could design amplifier that could have those values for gain. Yes, question mark. Dili pa sure. Or basig ang practical lang nga mga gain kay nara sa mga 2 or 5 or 10, no? Maglisod mo na sir 10,000 or 1,000 ingon lugar na to sir nga nakoy 1 volt diri nga signal, no? Pabot lugar diri 1,000 volt lugar dayon. Yan na. No? Kung ana man lang galing ngano dili na lang BJT amplifier ang gigamit sa mga kuan, no? Mga electric power distribution companies, no? Dili lang transformer. BJT amplifier na lang kay mag-amplify mo ka siya signal, no? So ingano na to 100 na lang, oh. So nalagay tayo 1 volt. Kung 100 lugar ang gain sa atong amplifier, no? Kaputol siya 100 volts, no? Is it possible? Yes? No? Maybe? What do you think? Basin? Possible? Well, tinood noon, no? It's very basin dili, no? It's very real, no? That a BJT amplifier could have gain as large as these values, no? 100, 1,000. Tinood na siya. Okay? Because if nalagay tayo ang ato lugar input signal kay very small 1 microampere, 1 microvolts, no? Or even 1 millivolt. Even 1 millivolt ang ato input, 1 millivolt. No? If 1,000 ang gain, 1 volt man dire. No? At least kana siguro ma-visualize pa nato. Okay? Kung 1 microvolt lugar, abot tayo 1 millivolt, no? To umantaan eh. Pero ano dilita mo to nga kung 1 volt ay ang input, mukha niya 1,000 volts. Di ba? No? Well, to tell you honestly, tinood ni, no? Kana ato na siyang mag-grasp pa na sa atong mind, even kani. Pero kanong kani dili. Ma-convert man niya ang 1 microvolt to 1 millivolt. Ang 1 millivolt, pwede pa niya ma-convert to 1 volt. So, anong ang 1 volt? It's hard for us to understand nga makaya niya convert to 1,000 volts. No? So, ang yes dere is, yes, these values for amplifier gains are possible. No? Ay, not possible, no? These are real. No? Ang no dere, or siguro sa inyong kuan, sa inyong based sa inyong instinct, kay dako kaayo, no? And rightly so, no? Rightly so, imposible good ma-imagine nga. Pareho lang logic, di ba? 1 millivolt, may 1 volt. Pero anong 1 volt, malagisod kay atong una may 1,000 volts. No? For an explanation, ana. Okay? Sige. What do you think limits the output that could be given sa itong amplifier system? Kabalo ta, dili gid ni possible. No? Kanip.
Tinood ni, pwede na siya, kanapod. Pero kani ganun dili man. What restricts the output? Ang size, kay mo init, heat, of course, factor na sila sa performance, diba? We've known nga ang kainit is, or kung mainit ang transistor, mataas yung BJT, no? Ay, I mean yung beta, no? Mataas yung beta. Pero, ano pa man, no? So, pa limiting factors kaha. Current, siguro ko ano, I think inyong gusto ipasabot is if mo init siya or tungod sa kadako sa current nga mo-flow sa iya mo daot, okay? So, but what if di lugar ko no? Okay, very good, no? That's correct. So, saktong answer ni Maui na ang maka-restrict sa atong sa atong system is ang power supply. And we know nga ang makaya naman po nga power supply sa atong transistor, of course, naman nasa specification sheet, no? So, if you've noticed lately, ang atong gina-connect na BCC dire, ang power source sa systems point of view analysis is dili naman ginabutang. Assume naman na siya nga naka-connect na sa power supply. Okay? Panagi na siya ground o power supply dire, no? Dili na to ginabutang kay pamagin na siya. Or so VCC. So maka-restrict sa sa atong amplifier, no? Example, in this case, input ko na ito nag 1 volt, di pa man madaot ang transistor na to kung 1 volt ang input signal, no? 1 volt. Pero, ang output ani is not anywhere 1,000 volts, but the saturation voltage, no? Siguro, maximum voltage nga pwede mo gawa sa output, which is the VCC. No? Siguro, close in na, not yet totally equal, kay mukhaan pa mag-voltage ang mga components sa sulod sa transistor or sa system, but close enough to VCC. No? So, ang 1 microvolt, makaya niya og transform to 1 millivolt. Ang 1 millivolt, tungkol kay 1,000 yung gain, pwede niya makatransform to 1 volt. So, ang 1 volt, tama na siya sa BCC. No? So, dili ni 1,000. Tama na siya sa, or at least approaching VCC. So, the power supply. No? Because again, kung mabalik ka sa physics, dili man ito makakreate og energy. No? Sa kani, nahulog na malag kabalo man punta sa physics nga kung high voltage, napod na high current nga, although not all of the time, so normally on linear operations, kung high voltage, high current, mabuna siya. So, mag-lure nag-create og energy. So, that's not the case, no? Ang asa mo kuha kibali ang output og energy para maka-amplify siya is sa power source, no? Or sa power supply. So that's one thing atong dapat timan-an, no, when we deal with electronic systems as a whole, no, dili lang sa BJT amplifiers, no, dili lang po sa diodes, even future electronic systems and circuits, the output will always be restricted by the applied, no, DC power source. Okay, so I hope that's clear. Naman na siya dire, oh. Okay, I think mas sadang pagka-state sa summary. Amplification in the AC domain cannot be obtained without the application of DC biasing level. No? So mag-depend siya sa DC power source. Okay. Next. Now, we have numerous, no, BJT transistor models, no, na pwede nato gamiton for us to analyze AC circuits, okay? Because even before almost all of the analysis that we performed are approximated by models. As you remember, sa diode alone, natay tulo ka model, no? Na simplified, na ideal, na sa to isa gani. Actually, matupog ko tong isa. sa
BJT, no? Ang atong gigamit na kuan approximation is ang static nga beta, no? But ang actual nga beta kay dili gid na siya fixed na value, okay? But for linear operations again, those analysis will suffice, no? Samot na when we talk about AC, no? AC analysis of BJT circuits, okay? Dapat natin gamiton ng model, no? Para at least ma-approximate na to ang kuan or para dili kayo lisod ang or complex ang pag-analyze sa circuits, no? BJT circuits. Although there may be more than 3, but sa text sa si Boyles na tuloy ang introduce. And even though tuloy ang gi-introduce, nag-focus rin siya sa isa sad. No? So we have the RE model. Okay. The hybrid model and the hybrid pi. Hybrid pi model. Okay. Now, mag-focus po ta more sa RE model. Okay? Dito mo focus lang. No? Doesn't mean dili sila useful. Doesn't mean nga more superior lugar si RC. But si RC would suffice. The voltage gain or the parameters nga itong ma-obtain using the RE model would be close enough man po sa others. No? So even if isa lang atong gamiton ani, okay, that's already enough for us to design and use BJT amplifier circuits. Okay? So throughout the years daw, ang hybrid model was one of the more popular nga model nga gamiton. Okay? But relatively lately, sikat pa daw ang RE because more accurate pa daw, no, more simplified pa daw ni gamiton, no? And aside from that, hybrid model is dependent on the data sheet, no? Or the specification sheet. So dependent siya ani. Okay? Nga even karon ang mga data sheet nga itong kakakita kaya mag-reflect, no? Mag-reflect sa or mag-assume nga hybrid model ang gamiton. Why? We could not see beta, no? Sa atong mga specification sheet for transistors, but a value called HFE, no? I think na ako mentioned before. Kung gusto ta mangitag beta sa specs, maybe dito to sa HFE nga column na to makita, no? No, H man because hybrid model ang gigamit, no? But this is equivalent to beta, no? Approximately equal to beta ng HFE. No? So hybrid model is very much dependent on the data sheet, and the values nga nasa data sheet are dependent on or restricted lang sa specific operating conditions, no? What if ang atong gusto is wala dito, no? Wala sa gi-specify nga operating conditions sa specification sheet. So dili na to magamit ang kuan or masayop siguro atong analysis din. Okay? That's why the RE model is a more simplified na model compared to the hybrid model, no? So, yung limitation po aning RE model, of course, na po na siya yung limitation, no? Because mo man ang gigamit through the years or simplified lang man yung limitation is that for the same gyapon sa hybrid model, no? Mag-operate lang siya at specific operating conditions. Ang RE model, yan na gyapon, no? Assuming na characteristic curve-wise, no? Rule of thumb lang din nga kuan. Characteristic curve-wise, ang atong Q point is nagi dito sa tunga-tunga dapit, no? Sa characteristic curve. So, kay if dito na tibot ang atong Q point, no? Sa characteristic curve in the middle, no? Somewhere dire. Yan na. Okay? If mag-swing og value ang atong kuan and swing ginag-values ang atong input signal, dili ra siya kuan, no? Dili ra siya dakog effect. Okay? Or linearly
mag-operate linearly, so to speak, ang atong kuan, no? Ang atong transistor. Okay? Such that ang atong input or atong output is an exact amplified nga recreation sa input. Okay? Kay if dili siya within ani nga region, of course, no? Even if i-design na to ang atong BJTS kuan as amplifier, no? May possibility nga kung dili ni siya dirigi sa tunga, no? May mga clip off na mga values. Okay? So we don't want that. No? Ang hybrid pi po daw, no? This hybrid pi model, this is a very good nga approximation sad or model, but very useful for high frequency circuits, no? I mean for high frequency signal. So if dili man lang high frequency ang ato application, no, pwede lang sa talili magamit og hybrid pi model. Maybe ma-introduce ni more in detail if pangitan na nato ang frequency response sa atong amplifiers. Okay? But as of now, dito sa RE model, no? For the remainder of the no? For the remainder of the time, no? Ay na dahil gibot ang CLX dili. So bali for any transistor kay ang max na voltage value, ang maximum na output, no? Ang maximum output is VCC. Kay kung yung inon lang na to, ang input is equal sa value sa VCC, so dili na niya ma-amplify to, tama na po dito. So siguro ang proper nga question is ang maximum na voltage output na pwede ma-amplify kay VCC. Yan na siguro. So pala ako nakita ang question ni Lex. Okay. So balik ta dire. Okay. Now, so karon ha, RE model tong gamitan. Okay. Maglulugar ko og circuit. No? So this is a voltage divider. No? If naka-notice po before, may mga capacitors, no, na connect at some places sa atong transistor. No? Transistor circuit. Okay. Yan na. So normally we connect the load here sa kaninga part, no? This is our naman din atong VO, no? So kung system ni siya katong system atong gidlogan niya, mo yung system boundary o kani. Okay. So di na to i-connect usually ang RL or ang load. Input voltage source. So we have two capacitors, coupling capacitor, C1, C2, bypass capacitor, C3. No? Ano siya purpose ng may capacitor po diha? Isa is para mas simplify ang analysis, no? Mara siya magic. But another one is para ma-increase daw ang gain. Okay. So, before ta makapili naman noon tanong RE mo na itong gamiton. So, before daw ta makapili or before daw ta mo gamit og any model, no, that you choose. Ato sang kay ang kaning model, no, whatever model we choose, ang i-replace ana is kanilang man nga part, no. Only the transistor nga part. All the other circuit components remain man, no. So before we replace it by a model, no, ating mga rules nga kuan, no, na buhaton. Okay.
So we have rules. Naman na siya sa kung ano, text. 1 is set all DC sources to 0. Or i-short ang DC supply, DC sources. Okay. I-short. Meaning, kaning atong VCC is i-connect na to directly sa ground. And sa kaning circuit mo, wala man ang DC source sad. Okay. 2, replace capacitors by short circuit. No? Meaning, tanan capacitors is atong i-short. Okay? Why is that? Why will we short our capacitors? No? Again, sa purpose kani sa mga capacitor, sa purpose nila, no? Sa purpose of capacitors in AC circuits to block DC signal, no? So if na DC component ang atong source, no? Dili to papass to na yung capacitor. Okay? So for AC, no? For AC analysis, okay? Pwede nato na sila ipang short ang mga capacitors, no? So it has something to do with the reactance of capacitors. Okay, formula sa reactance, XC. Reactance is equal to 1/2 pi FC, no? So F is frequency, C is the capacitance. Okay. Now, what is the frequency of DC voltages? No, DC source. A0, di ba? Frequency sa DC source is 0. So, if 0 ne, kaya reactance sa capacitor to DC signal to 1/0 is equal to undefined, no? Or infinity. Okay? So, F is 0, meaning DC, no? Meaning any DC. XC is approximately equal to infinity, a very large value. No? So, ang response, so to speak, may capacitor for any entering DC sources would be a very large ohms man ang value sa di ba? Unit sa reactance would be a very large value resistor. That's why dili siya makapapass to o DC signal. Okay? But for any operating frequency that is large enough, no? Dili lang tabutag infinity, no? But for a very high frequency circuits, okay? What's the value of reactance? If this is large enough, no? 2 times pi times large value, approximately equal to 1 over large number. 0, di ba? 0. Approximately 0. Okay. That's why, no? Okay, if this is used as an amplifier, we could assume na ay specific amount of frequency ang atong source. Okay?
And for a very large frequency circuit, no, source, ang response ni capacitor would be 0 ohms, no? So, a resistor ngay 0 nga value or mas plain nga wire. That's why, hence, we could replace the capacitors by a short circuit. Okay, so short ni, o short po na siya. Okay. The next nga kuan is remove components shorted by capacitor. Okay, remove components shorted by capacitor. So, sa kaninga case, sa voltage divider, nga na ay capacitor ang atong RE. Ang RE naman ma-remove, diripod, no? Kung ma-short ni, tanan current sa kaninga sa emitter is padulong sa naka-short nga capacitor. So, mawala na siya. So, later sa atong convert ani into its equivalent circuit, no? Mawala ni si RE. Okay? And of course, last rule is i-redraw ang circuit. Okay? So, be, kaya ito sa itsura ani kung ato ning i-redraw. So, focus lang sa tadire, no? Sa kaninga part. Tatangos na ito si load ug si source. So, kanina daw, diretso daw siya ground, no? Set DC sources to 0. Short DC sources. Meaning si VCC is padlong sa ground, no? Na short na dayon si RE. Okay, tungod ni C3. Okay. Kani ato sa si transistor, sa siyang himon og marag box, no? Okay, replace na nato ni og any model that we choose. So, E, B, C. Okay. Notice, si RB1 is connected to ground, no? Kay BCC man ni earlier. Si RB2 is ground na siya daan. Si RC, connected po siya kay ground. Diba? So, if ato ning ikuan, simplify pag yun. This is RBJT. No? Emitter. Base. Collector. No? This is RC. No? RB2. RB1. Okay. Klaro ba? Is this clear? Kung yun sa pag-convert ni into this one after following the rules of AC equivalent circuit. Okay. So, kani is mo ni siya. Ako lang i-bend kay bali. Kani katong tan-awon maayo. What mean walay diode sa emitter? Walay resistor sa emitter?
katong VBE dire. Wala pa nato gi replace si VBE og wala pa nato gi-replace si transistor og model natong gusto, no. Ato lang sang gi-withdraw ang circuit outside ni transistor. Okay. Okay, sige. So far, no, muna na siya atong equivalent circuit. Okay. Magbutang pud ta ron og equivalent circuit sa atong transistor, no. So tungod ken atong gi-choose nga magamit tag RE model, no. Sakto to, no, sakto ang maybe nagbasa si NZ daan og book na supposedly nani siya i-diode dire, no. Because normally gina-model biya nato niyang kaninga part sa transistor 0.7, no. So yes, normally it's supposed to be na siya diode dire, no. But the diode itself cannot suffice, no, as a model. So ilang gigamit, no, kuan is a resistor, no. And this resistor is labeled as RE. Muna si RE. So we use the RE model. No. Kaya muna siyang resistor between base and emitter. So this RE then pod is multiplied by the gain, transistor gain beta. So beta RE. And collector emitter. The collector emitter nga terminal will be modeled by a current source, no? A dependent current source. So again, asa ga depend ang current C, no? Collector current C. I is equals to beta IB. So this current source is equal to beta IB. Okay? So that's it. Muna ang atong RE model and withdrawn voltage divider circuit with bypass capacitor, no? So ako pa ni i-withdraw para mas limpyo, no, masanay. Beta IC. Beta IB ay. Ayan na. Okay? So, pareho ni sila. Ako malagi palimpyo. Okay? So, next, through the years, they found out, no, through experimentation, nga napag-iisa ka parameter, no, na makapa-make sa atong model more accurate pag yun, no. So, naka-explain nun in detail sa book, no. Dito na mo go very deep na gyud ani. But ato lang introduce para makabalutang anong nana siya nga such nga parameter, no. We have a parameter here, a resistor. So may na-connect si resistor sa ground doon siguro. Kay E. So naka-connected siya dire. So connected na silang tulo. So we have a resistor that we call RO, no? So letter RO, to compensate for what we call the early voltage, no? Okay.
So, simply speaking, um, ang early voltage, mo siyang okay, intersection point sa x-axis sa lahi nga values for IB, no? Okay. So factor noon siya, factor siya kung gusto gid accurate ang atong kuan, no? Atong model. Pero para magamit gyapon nato atong RE model and to compensate for early voltage, gidungagan sa mga nag-create ani nga model og parameter RO, no? So don't worry because this RO is given ni siya. It's given. Okay. RE. Okay, next question now is what is RE? Okay? Okay, di man mostly depend ng atong kuan ron. What is RE? So another formula na common sa tanan, no? Dapat nato numdumon is that RE is equal to 26 millivolts over IE, DC IE, no? DC IE at 25 degrees nga room temperature. So if normal room temperature atong application, we could use this formula. So constant ni siya, no? Ato lang buhaton ECE, memorize na siya. Okay? So if all of this is medyo overwhelming, lang, no? Next is kwanta, no? Base atong simplified nga kuan is last naman na ito nga step, no? Ato siya. One naman yung last step. After obtaining the equivalent circuit of our configuration and replacing our transistor with an accurate nga model, makasolve na din ta for the circuit parameters or the amplifier parameters ZI, ZO, and AV. No? And that's it. Okay? Sige. Kinsa ta magsugod. Additional tag voltage divider, no? Okay, para naman og itsura si voltage divider, si emitter bias ug si fixed bias, no? Save for the additional resistors lang. So akong i-redraw again ang atong circuit kanina. Then mag-redraw na sa kuan. Kani example. Okay? Okay. Let's try this example, no? Voltage divider, VCC, RB1, RB2, RC, RE, patay beta, and natay given nga RO, no? Okay. Okay. So solve for ZI, ZO, and AV.
Input impedance, output impedance, and voltage gain. So first, atong, no, okay. DC analysis ata, no, DC analysis. Okay. Para simple, no, we only need to get IE, no, para makatabok na tato AC. Analysis. If you're able to obtain IE, enough na siya to solve for the main objectives, no, or main parameters nga itong gusto pangitaon. So, IE. Kasi naka-remember, first we need to get RTH. RTH is equal to 39 kilo parallel with 4.7 kilo. No? And RTH now is equal to nasa mga 4195 ohms. Okay. Next is VTH. No? $1.72 volts. Okay. Next nato nimo ko IB. No? Ang KBL man ta dire. Assuming na na to ang Thevenin equivalent. Atong equation equal to VTH minus IBRTH minus 0.7 VBE minus IE is IB times beta plus 1 times RE is equal to 0. Ano rin siya yung capacitor dili. Therefore, IB is equal to 1.72 minus IB RTH minus 0.7 minus IB beta plus 1 RE. Okay?
diba? 8.14 microamperes. Therefore, IE is equal to, multiply lang ni og 101 0.822 milliamperes. Okay, so natay IE. No? Next, third law, our configuration. So, short ni. Ka-short na siya. Naka-short. So, if short ni, mawala na si RE. And kani, if short to the ground. So, wala na si BCC. So, connected directly si RB1 sa ground. Si RC directly connected sa ground. Wala na si RE. And connect. Lang mali ground lang po ni si RB2. So, from here, from this point, RB1, RB2, ang atong transistor model. RC, output. So, itong transistor is katong atong RE model. So, yan beta RE. This one is RO. Kapanaw ba ito pasaka? Kapanaw. Beta IB. Right. First, solve for input impedance. Sige. What are the total resistances or impedance looking through here? What is the impedance nga makita ni source? Would like to guess. What do you think is the total impedance seen at the input side? Di ba ang total nga resistance dili is parallel ni sila nga tulo? Diba? So the input impedance is just plainly RB1
parallel RB to parallel beta RE. Okay? And wala pang tayo RE. No? So let's solve first the value for RE. RE is just equal to 26 millivolts over AE. And kanina na-obtain na to si IE as 0.822. So 26 millivolts divided by 0.822 mga 31.62 ohms. No? Okay. Therefore, ZI is equal to 1 over 39K plus 1 over 4.7K plus 1 over 31.62 ohms. Therefore, the input impedance is equal to 31.38. Ang dul-dul sa itong RE. Yeah, beta pa din, no? Ito, sakto. Thank you, Rom. Times beta 100. One eight oh two point nine. 1803. 1803 ohms. I think this is correct. No? Okay. Ito. ZO. Output impedance. Multiply beta kay ang value ani nga resistor sa atong model is beta RE man. No? Dili lang ni RE but beta RE. So ZO, kung atong tanaw na atong equivalent circuit is RC parallel RO lang. No? Given man yung puning duha, so mo-convert, makuha na to si ZO. RC parallel RO. 1 over 3.9K plus 1 over 50K. Given man si RO, 50K. Si RC is 3.9. Therefore, ZO is equal to
3.6 at 3617, 3618. 3,618 ohms. Yan na. 3,618 ohms. Next, voltage gain. Voltage gain is equal to, well, VO over VI. Okay, the ratio of the output voltage over input voltage. No. First is, what is VO? Voltage delay. It's RC parallel RO, common VO, because I times R. Current times resistance. No? Output voltage is the current, no, times resistance. Okay? What is the resistance? RC parallel RO. No? What is the current? Nag-flow dire. No? It's equal to, katong subayon, equal to this current, no? Beta IB. But beta IB is in this direction. No? So beta IB should be negative. Negative beta IB. Okay? So this is our VO. Okay? Our VI, kung makuha na to, ang expression ni VI, i-divide na to si VO o si VI na natin AB. No? Pero mas simple, if we define VI, dire, no? Scanning aside. Okay. VI is equal to IB times beta RE. VI, no? Nakaparallel naman sa tanan. So, VI is still the voltage drop here, no? VI gyapon eh. No? Parallel na sa tanan. So, VI is here. So, ganyan nga mga kuan terminals is the collector, no? Collector, emitter, and base. So, VI is equal to the current times the resistance. So, say current kang flow dire, it's IB. No? And the resistance is beta RE. Sakto ba to? Yeah, VI is equal to IB times beta RE. Okay. IB times beta RE. Okay? Therefore, voltage gain is equal to this divided by that. Negative beta IB
RC, RC parallel RO divided by IB beta RE. Cancel si beta, cancel si IB. Therefore, voltage gain is equal to ratio sa resistances lang. RC parallel RO all over RE. Negative. So what is this one? This is the output impedance, di ba? Kani. Kani may kiyas. Pero may nga formula sa voltage gain. Kani. Pero may siya nga formula sa voltage gain. Mag-different lang dayon sa configuration. No? So, this is the output impedance. RE is 31.62. Therefore, the voltage gain is 114 approximately. We also remember, no, or take note, if negative gani ang sign sa voltage gain, that doesn't mean nga kuan, no? That doesn't mean nga mugamay ang kuan ng gain. Ambot lang pasabot ani is na-invert niya ang waveform, no, sa signal. If our signal looks like this, ang output niya ana is na kuan lang, no? Na-invert. Na-shift one, na phase shift 180 degrees. May bot sa butana. Okay. So that's nothing to worry about. Questions? Libog? Huh? Sir, kaning AV equals to negative RC parallel RC over RE, sir. Kana nga formula di na siya Fermi. Dili siya. Sa kuan na siya. Sa voltage divide. Applicable lang siya sa voltage divider. Kaning mga formula nga atong gipang derive, or at least kaning mga formula nga gi-derive nato based sa atong equivalent circuit. Specific ra pud ni sa circuit. Kani, definition, this is the voltage gain by definition, no? Voltage gain is equal to voltage output or voltage input man. So, applicable din sa tanan. Pero sa kaning nga circuit, mo man ang metric sa tong VO, mo na itong VI. No? So, divide natin na siya kung voltage gain. So, specific lang ni, or in extension kani, specific lang ni siya sa kaninga configuration. Okay? Si 31.62, okay. So, balik lang ko gamay dire dyan. There's no question man aning DC analysis, no? DC man nga part, kani. Okay ra ni? Nasabtan na ni siya. Okay. So, si RE is fixed po niyang formula noon, no? Kani common po niya sa tanan. Whatever configuration, common na siya nga formula. RE is 26 millivolts over IE. So, 26 millivolts is constant po na siya. Si IE is nakuha nato sa atong mili din no? Mili. Sakto nga gyapon ni. I think na mili na siguro nakuha gyapon na siya.
Yeah, sakto. So 26 millivolts over DCIE is 31.62. Okay? Sige. So this is what we call unloaded voltage gain. No? So unloaded pa because wala pa nato sige take into consideration nga atong circuit is na load, no? Si load is dili nato i-connect diha. So unloaded pa siya. And wala pa naka-affect si RS, si voltage source, no? Si voltage source na may RS. So wala pa pod. So this is the unloaded voltage gain without the effects of RS. Or voltage gain without the effects of without RL and RS. Okay. Question so far? Libog? Di man siya ako but di man siya complicated. Di ka na gusto kaayog analysis nga involved. Ay, sir, question lang, sir. Okay. So, tanan equations nga gihatag nimo, sir, kay dependent on the circuit or kanirang AV ang dependent on the circuit? Be, sa kaninga example? Yes, sir. Like kaning mga uban nimo equations gipanggamit, sir, ba? Ay, wait. Voltage divider ang gigamit sa uban. Never mind. Kuan, kanita na akong ipangbutang dili dependent kini sa tanan sa circuit. Ang dili lang is kani because mo maning value sa voltage gain by definition o kani kay mo man ni ang value sa RE sa atong ginagamit na model, no? Kana. So at least kung naman common kanilang lang duha, no? So what if pohon lugar dili na voltage divider ang gamiton, no? So sa tanan nga atong nakuha nga formula karon, kung example emitter bias lugar nga configuration, kanilang sila ang magamit na pod, no, sa next nga kuan. All the others ay pang-derive gid sila. Sa question ni Rex, ang AV is unloaded voltage gain or para lang kaninga circuit? So sa kaninga circuit, unloaded siya. Actually, dapat nina ay NL dire, no? Para ma-distinguish good. So natay tulo ka voltage gains actually. So kani, we have unloaded voltage gain. Dapat ay voltage gain nga consider na si load and naputay voltage gain nga gi-consider na si load and si RS, no? So lahi po na siya. Lahi po na siya, Rex. Okay. Sige, to simplify things further, no? Kana. V over VI gina-permi ang kuan. Ang voltage gain, no? Kay ingnon na lang nato nga nanay load, no? Malahi naman ang VO, kaya naman si load, di ba? But still, ang general nga definition sa voltage gain is V over VI gid, no? So, nakoy gi-kuan nga part sa textbook, no? Gi-separate. This is page 193, no, sa text. Ang VO equals beta dili katong VO equals beta something dito ka sa katulad to nga example, no? Specific lang to siya sa katong nga circuit voltage divider bias. So sa page 193 sa book is nakasummarize na tanan formulas, no, sa most common nga DC configuration.
Okay? So, pwede, no? Pwede man nga, mag-refer na lang mo dire, di na mo mag-derive. At least, kabalo naman taasan nila lagi panguha ng mga kuan. Like, for example, lugar. Oh, collector feedback. Mo niya itong example last meeting. Oh, si collector feedback. At least, kabalo naman taasan nila lagi panguha ng mga formula, di ba? Okay. Dire po sa page kuan, 293. No? Nakasummarize na dili tanan formulas sa klase-klase nga DC biasing circuit. Okay? So dili na pud necessary nga i-derive pag nato ni tanan, no? Okay. Taas no kaayo. Ang ato lang i-derive earlier sa that example is kanila, no? You notice ZI, the input impedance for a voltage divider, is R1 parallel R2 parallel with RE. Okay? Output impedance is kani RC parallel RO. No? I-approximate niya RC kung RO is 10 times greater than RC. Pero wala man ako nagigamit, no? Nagkuhan bang ko. Mamagin yung gigamit kanina. RC parallel RO. Voltage gain is RC parallel RO over RE. So, kung abot lugar sa exam, no? Dili na mo madugay o derive, refer na lang mo ani nga sheet, no? Pwede nyo i-print daan sa kuan, or if na mo i-book mas maayo. That's page 293, no? So inyo na lang i-detect, no? I-detect na lang ninyo unsa nga circuit ang gigamit, no? And nanadli ang formulas for ZI, ZON, AB. Okay? Okay na ba? Basta yun? Ang important lang ani, no? That's why nag-derive ko at least isa kay para makabalota kung asa ni lagi panguha. Pwede namang gidiretso nga refer na lang ta sa page 293, i-look up na lang ninyo sa formula, no? Pero basig matingala bitaw taasan is lang nga gipanguha ng mga values, no? At least man lang nag-derive tag at least isa. So kabalo na ta kung magamit aning uban if ever dili na voltage divider ang given. Sige, para makuan, tag-solve isa ka example be. Wait lang sa